अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताऊं कि वज़ीर इत्तलात का काम सिर्फ कौम को बाखबर रखना नहीं होता, मुल्क की नज़रियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी उसके फ़राइज़ में शामिल है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा का जवाब देना और इसको ज़ाइल करना भी उसकी ड्यूटी है। लेकिन हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग से फुर्सत मिलेगी तो वो अपनी हुकूमती ज़िम्मेदारियों पे तवज्जो देंगे ना। हर तीसरे रोज अता तारड़ टीवी स्क्रीन पे पीटीआई को लताड़ने आ जाते हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड की कारस्तानियां सुना रहे होते हैं, लेकिन आज तक पीटीआई की जानिब से फेक न्यूज का फैलाव नहीं रोक सके। हत्ता के गैर मुल्की जहरीला प्रोपेगेंडा रोकने में भी नाकाम रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका कहने को तो एक न्यूज वेबसाइट है और ये अदारा खुद को आजाद सहाफत का अलंबरदार करार देता है, लेकिन इसका असल काम पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को हवा देना है, अलहदगी पसंद रुझानात को फरोग देना है। आप अपना एक्स अकाउंट खोलें तो आपको वहां पे वॉइस ऑफ अमेरिका का एक इश्तिहार नजर आएगा। एक इश्तिहार एक खबर पे मुश्तमिल है जो बलूचिस्तान की एक मुबैना तौर पे लापता शख्स के बारे में है, और इस इश्तिहार की पूरी तहरीर और सुर्खी इंतहाई गुमराह कुन और उकसाने वाली है। नाम नेहाद आज़ाद सहाफत के सलमबरदार इदारे ने इस खबर को शाई करने से पहले रियासती इदारों का मौक़िफ़ जानने की तो जहमत भी नहीं गवारा की, और वॉइस ऑफ अमेरिका पे इस खबर को इश्तिहार की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नशर कर रहा है ताकि इस खबरनुमा जहरीले मवाद को ज़्यादा लोगों तक फैलाया जा सके। मैंने जब अपने एक्स अकाउंट पे यह खबरनुमा इश्तिहार देखा था तो मेरा माथा ठनका। मैंने फौरी तौर पे अपनी चुड़ैल को बुलाया और उसे कहा कि पता करो ये माजरा है क्या। तो मेरी चुड़ैल मुझे बता रही है कि वॉइस ऑफ अमेरिका एक अरसे से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और अभी हाल ही में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने जनूबी वजिरिस्तान में हमारे 16 जवानों को शहीद किया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस खबर को फितनतुल खवारिज के दावे के तौर पर शाये किया, और इस खबर में यह तासुर देने की कोशिश की गई कि पाक अफगान सरहद पे फितनतुल खवारिज की मुकम्मल अमलदारी है और ये जब चाहे जहां चाहे पाक फौज पे हमला करने की सलाहियत रखते हैं। तो जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए तो इसी वॉइस ऑफ अमेरिका ने आसमान सर पे उठा लिया, उसे बैन अल-अक़वामी सरहदों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया, इंसानी हकूक का इशू बनाया। इस कार्रवाई में औरतों और बच्चों की हलाकत का बेबुनियाद खदशा भी जाहिर किया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अफगान अबूरी हुकूमत के वज़रा ने पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहर उगला, वॉइस ऑफ अमेरिका उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा, और उस पूरे इशू में उसने एक मरतबा भी पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते की जहमत तक गवारा नहीं किया। अभी परसों हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान अबूरी हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब किया, तो इसी वॉइस ऑफ अमेरिका ने काबुल की तर्जुमानी शुरू कर दी। ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ इतना कहा था कि अफगान अबूरी हुकूमत ने कालअदम टीटीपी के कारंदों को पाक अफगान सरहद से हटाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। तो पारा चनार के हालिया फसादात की रिपोर्टिंग का जायजा लिया जाए तो इस इशू पे भी वॉइस ऑफ अमेरिका इदारती तवाज़ुन बरकरार रखने में मुकम्मल नाकाम रहा। इसकी हर खबर, हर रिपोर्ट और हर मजमून में फसादात का जिम्मेदार सिर्फ एक फरीक को ठहराया गया। इसने अपनी खबरों में यह तासुर देने की कोशिश की कि एक फरीक को रियासत की पुष्पनाही हासिल है, जिसकी वजह से दूसरा फरीक अरसा दराज से जुल्म का शिकार है। तो जब स्वात में गैर मुल्की सफीरों के काफिले को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया तो यह वॉइस ऑफ अमेरिका था जिसने सबसे पहले इस वाक़े की जिम्मेदारी पाक फौज पर डालने की कोशिश की। और वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के सफीरों को इस दौरे से लाइलम रखा गया। बाज़ इस खबर की बुनियाद पर पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने पाकिस्तान के खुफिया इदारों के खिलाफ कई रोज तक एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। तो वॉइस ऑफ अमेरिका के ये सहाफत के चंद नमूने हालिया वाकयात से मुतल्लिक हैं। पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से इस अदारे की रिपोर्टिंग मुलाहिजा करें जरा। चाइनीज माहरीन पे हमलों के वाकयात पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरें और तबसरों का जायजा लें तो आपको पता चल जाएगा कि यह अदारा किस तरह हमारे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी खारजा पॉलिसी पर बिला वजह और बेजा तनकीद भी कर रहा है, हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है, हमारे निज़ाम इंसाफ पर गैर ज़रूरी शकूक व शुबात का इजहार कर रहा है, हमारी नजरियाती सरहदों पर हमले कर रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि आज तक किसी इदारे ने वॉइस ऑफ अमेरिका की इस बारीक वारदात का नोटिस नहीं लिया। दूसरों की बात तो छोड़ें, वजारत इत्तलात भी अपने फर्ज से मुकम्मल तौर पर गाफिल है। शहबाज शरीफ की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, अता तारड़ को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो 1.5 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर ले। अभी कल महमूद अचकज़ई ने सिर्फ इतना कहा था कि शहबाज शरीफ मुशर्रफ के वजीर आजम बनने के लिए भी तैयार थे, तो मरियम औरंगजेब को तो जैसे मौका मिल गया शरीफ खानदान से अपनी वफादारी साबित करने का।
موصوفہ نے شہباز شریف کو معصوم ثابت کرنے کے لیے طویل تقریر جھاڑ دی تو وائس آف امریکہ ان کی ناک کے نیچے ریاسی مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ پتہ کب یہ حکمران اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچیں گے، پتہ نہیں کب یہ وزیر شریف خاندان کی بجائے ملک کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں گے۔ یہ وقت عدم استحکام پیدا کرنے والی صحافت کا تو نہیں ہے، اس وقت ضرورت ہے ایسی صحافت کی جو معلومات فراہم کرے۔ پاکستان کو اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ کیا امریکہ پاکستان کے میڈیا کو امریکہ میں ریاست مخالف بیانیاں چلانا دے گا، تو میں کہوں گا کہ ہرگز نہیں۔ تو پھر پاکستان وائس آف امریکہ کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کیوں اسے جواب دہ نہیں بنایا جاتا؟ امریکہ نے تو خود 65 سال تک اس ادارے کا صحافتی مواد اپنی عوام تک نہیں پہنچنے دیا۔ جو لوگ امریکہ کو آزادی صحافت اور انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ امریکہ نے رشیا کے ٹی وی چینل RT کو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کر رکھا ہے۔ چائنا کے نشریاتی ادارے کو امریکہ نے اپنی سرزمین پہ قدم جمانے کا موقع نہیں دیا۔ امریکہ اگر اپنی سرزمین پر غیر ملکی صحافتی اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے تو ہم امریکہ کے غیر قانونی ادارے کو بے نقاب کیوں نہیں کر سکتے؟ اسے پابندی عائد کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مسئلہ صرف امریکی نشریاتی ادارے پہ پابندی لگانے سے حل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ امریکن ایجنٹس کو بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ڈبو جیسے ڈاگیز جو ہیں یہ لوگ وائس آف امریکہ کے بھونپو بن کے CPAC پہ بھونکتے رہیں گے، پاک چائنا تعلقات کو خراب کرنے کی مذموم کوششیں جاری رکھیں گے۔ وائس آف امریکہ CPAC کے منصوبوں کے خلاف بلوچ عوام کو اکسا رہا ہے، اور ڈبو جو ہے اس گیم چینجر منصوبے کے خلاف پنجاب کی عوام کو اشتعال دلا رہا ہے۔ اپنی ٹویٹس میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جتنا پیسہ گوادر میں ضائع کیا اس کا آدھا بھی کراچی، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد کے انڈسٹری اور انفراسٹرکچر پہ لگاتے تو آج پاکستان مختلف ہوتا۔ گوادر کے نام پہ کرپشن کا سمندر کھڑا کر کے اربوں ڈالر ڈبو دیے گئے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کا ایجنٹ کون ہے اور امریکہ کا ایجنٹ کون ہے۔ یہ وہی بے شرم ٹولہ ہے جس نے اپنے دور اقتدار میں CPAC کو سست کیا، درجنوں منصوبوں پہ کام روک دیا، حتیٰ کہ چائنا جیسے دوست کو ناراض کیا، اور یہ اس قدر بے شرم انسان ہے کہ صرف عمران خان کا اعتماد جیتنے کے لیے قوم کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، پاکستان کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ ان جیسے کتوں کے بھونکنے سے قافلے رکا تو نہیں کرتے، بہرحال مسافر خوفزدہ نہیں ہوا کرتے، اور ان غیر ملکی ایجنٹس کی تمام تر سازشیں اور زار فشانی کے باوجود CPAC مکمل ہوگا انشاءاللہ، پاکستان اپنی منزل پہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عطا تارڑ، مریم اورنگزیب اور عظما بخاری یہ بھی شخصی پرستی کو چھوڑ کر ملک پرستی شروع کر لیں گے کہ نہیں؟ اس ملک کے لیے کچھ کریں گے یا اپنے اپنے مالک کو اور اپنے اپنے سیٹ کو خوش کرنے کے لیے نوکری کرتے رہیں گے؟ جواب آپ نے دینا ہے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔